Hey guys, good morning. How are you? Let's going to start with our class today. So, welcome everyone to this class. Today we are going to have, or today we are going to talk about the phrasal verbs. But first, I would like that you get joined and write your name and the word I'm here so I could take your assistance. So, welcome everyone. Bienvenidos entonces a todos para quienes ya se van uniendo. Hi Arlet, how are you? Welcome. So, let's going to start. Vamos entonces a ir dando poquito de tiempo para que se puedan unir quienes aún no lo hacen, right? Remember, please write your name and the word I'm here so I could take your assistant. Escriban por favor su nombre y la palabra I'm here para que les pueda tomar la asistencia, right? Hi Arana, how are you? Let's going to have our class today. So, I have Guillermo too. As I told you, today we are going to work about phrasal verbs. El día de hoy vamos a hablar acerca de las frases, verbales. How do you create a phrasal verb? ¿Cómo creamos una frase verbal? ¿Cómo las traducimos? Remember, we didn't do it in a literal way. No lo hacemos de manera literal, right? So you have to take consent about that. Let's go into. So, I hope that you have had a great day yesterday. Espero que hayan tenido un gran día ayer, que hayan descansado. That you have celebrate our Independence Day y que hayan podido celebrar la independencia, right? Vamos entonces, tengo a Bianca también, Carlos y Jonathan too, Christopher, a Christopher también, okay, and Fatima. Great, guys. So let's going to start. Good morning, everyone. As I told you, remember that this unit we have talking about a healthy and the things that you have to do when you have or you want to stay healthy, right? The things that you have to do or the things that you could do to stay healthy. But today we are going to talk about some questions and let's going to have our class about phrasal verbs, right? Pero el día de hoy vamos a tener como nuestra clase acerca de frases verbales. So, write your name when you get joined to the transmission, and I'm going to take your assistance. Hi, Gaby. Hi, Ilse, and hi, Esteban, too. And who else? Javes and Andrea, right? Muy bien. Thank you so much for joining. I would like to start making you some questions about this. Remember, everything is about healthy and the well-being of your body, right? Todo tiene que ver en esta unidad con la salud y con el bienestar de su cuerpo. So, the first question said, what do you know about the vegetarian diet? ¿Qué sabes acerca de las dietas vegetarianas? Okay, what do you know? Read correctly. It said vegetarian. I didn't understand completely the difference between vegan and vegetarian. Para serles honesta, yo no reconozco ni entiendo la diferencia entre vegetariano y vegano. So, if you can explain to me, it will be so helpful. Si alguno de ustedes puede explicarme. Entonces, ustedes pueden explicarme ahí, ¿verdad? Vamos a ir resolviendo. Hi, Jose. Hi, Andrea. How are you? And vamos a ver, Jose, who else? And I think that it's Sarah, right? Erwin Orsa. Remember that you have to use, please, your name and tienen que usar su nombre real o su nombre completo, ¿verdad? En las transmisiones, please.
Dice, hola Miss, dice Miss, a mí sus directos no me aparecen y tengo que buscarlos, soy la única. No, no es la única, pero I don't know what's happening because en todos los grados me está sucediendo lo mismo, entonces creo que es mi canal, no sé en realidad. I will try to fix it and ustedes me cuentan luego. Entonces dice, a mí igual. Andy presente, hi Andy, how are you? Etce, Arlet, creo que los vegetarianos solo comen verduras y así, ok. They just eat vegetables, right? Hi, Gaby. And then it said, y los veganos sí comen ciertas cosas como huevos, pero carnes no. Right, okay. Let's go into... Okay, thank you so much. So, now tell me, what do you know about the vegetarian diets? ¿Qué saben ustedes acerca de las dietas vegetarianas? As Arlet say to us, they just eat vegetables, right? For example, carrots, cucumbers, lettuce, and what else? ¿Qué otros vegetales se pueden comer? Potatoes, tomatoes, right? Hi, Rocio, how are you? Sarah, I already have taken your assistance, right? Ya le había tomado su asistencia, don't worry. So, what do you know about vegetarian diet? ¿Qué saben acerca de las dietas vegetarianas? We already said they just eat vegetables, right? Solo comen vegetales. Will you ever consider being a vegetarian? ¿Alguna vez han considerado volverse vegetarianos? In my case, or in my way, no. I will never would like to be vegetarian because I really love to eat steaks and meats. I really like to eat chicken, I really like to eat beef, and I like to eat pork. My favorite food are the ribs of the pork with barbecue. So definitely, in my case, I won't be a vegetarian, right? So dice, vamos leyendo. No, los veganos no comen carne por no al maltrato animal, dice, ok, thank you so much. But what's the difference between vegetarian and vegans? ¿Cuál es la diferencia entre vegetarianos y veganos, right? Probably just salads, it says, maybe. I didn't like. I like salads if you put some chicken or some steak in the top of the salad. Ok, dice no. Miss, hay que arreglar esto porque tiene que darles contenido de buena calidad a sus fans. I don't have fans. I just have 213 subscribers. Solo tengo 213 suscriptores. No me miren. No me toquen. Don't touch me. I'm famous, right? Okay, it said, hi, Johnson. How are you? I'm going to take your assistant. Thank you so much. Frutas. Yeah, I was thinking that too. Maybe they just eat vegetables and fruits, and that's all. So, for example, I told lettuce, cucumber, tomatoes, potatoes, and what else? Apples, pears, watermelons. I don't know. It said, los vegetarianos aceptan derivados de animales y los vegetarianos, ¿no? Oh, I understand the difference. The vegetarians, los vegetarianos, comen verduras, frutas y derivados de animales, como decíamos al inicio, right? Los que comen y aceptan los derivados de los animales, como leche, huevos, carne, por ejemplo. Ahora, los veganos, ellos sí no comen absolutamente nada de carnes ni derivados de animales, es lo que entiendo. Dice ensaladas para el almuerzo. No, please don't do that to me. Hi Johnson, I already have taken your assistance. I think that they don't eat things that come from the animals. That's correct. Muy bien, dice que comen cosas light, o como se escribe, sí, así se escribe, correcto. Yeah, I just like to, sí, creo que solo comen cosas light.
Yo sí, como les digo, never in my life I ever considered to being a vegan or vegetarian. I didn't would like to. Yo sí he considerado, dice, why? Why have you considered that? Ah, sí lo he pensado, pero solo por los animalitos. Yeah, I really hate the treatment that they give to the animals. De verdad que también lo he considerado. I don't like the treatment that the people give to the animals, but I don't know. The steak and the pork and the chicken, it's so delicious. So I would like to. Yo sí, justo ese día mi mamá hace pollo frito y me gana la tentación. It's definitely. I can understand. I was trying to do exercise here at home last days, and I closed the door of my bedroom and I put music and do exercise. The first 2 days I did it well. But one day my sister said to me, "What are you making exercise?" I brought and she had some chips. Ella había traído ciertas golosinas, and she said, "Do you want to come here to watch a movie with me?" Y me invitó a ver una película con sus chips y sus snacks. So olvidé el ejercicio y continué con la vida no fit, right? So I understand what do you say when your moms or do something and la tentación gana, dice entonces. No miss, no miss. Ok. Cuando hay carne asada o hamburguesas, pues sí, pues de plano, también yo no. Bailo la dieta, dice. I didn't do diet. Emerson presente. Hi, Emerson, I'm going to take your assistance. It said 215 mil, yeah. I don't know. Yes, I will start to ask to you if you want to receive a voice note with my greetings. You have to send me something. Tiene más que todas las maestras juntas. No, that's not true. Don't start. La diferencia más notoria es que los vegetarianos aceptan derivados de los animales, como huevos y leche, pero los veganos no. Recién salido de Google. Thank you so much for make clear over that. Gracias también entonces por hacer nuestras dudas más claras. Ahora sí, you can understand. Vegetarians eat vegetables and all the things that come from animals, but not steaks or meats, right? But the vegans, they just eat fruits and vegetables, right? 216 dice, 5 euros cada salido. Don't be exagerados. Eh, it's a good negocio. Saludos para Sara y listos me deben 5 euros. Dice, definitely. Okay, thank you so much. Thank you so much. Really, thank you for make my classes more funny and to make it I don't know, easier. So let's go with the question number 3. What other alternative diets do you hear of? ¿De qué otras dietas alternativas o qué otras alternativas de dietas han escuchado? Aparte de las vegetarianas y los veganos, right? I already told you, I have here about the tomatoes diet. That is that you just, ustedes solo comen tomate, literal. Un licuado de tomate en el desayuno, a tomato salad in the lunch, and shake of tomato in the night. So you have to stay like that for 7 days. And it's supposed that you are going to lose, for example, like 15 or 10 pounds. Entonces es como que vayan a perder entre 10 y 15 libras en 7 días, right? So dice, parece. No, yo los voy a dar de gratis, don't worry. Yo no le pedí de la Miss todavía, ella es famosa. Dice, really? Okay. En vez de fit, ahora es fat. ¿Sí? Definitely. Now it's my life so fat. So, let's going to continue. Vamos entonces. Always asking to our statements. Let's going to talk about this. Are you agree or are you disagree with this? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo con esto? Vegetarians are generally thin. Los vegetarianos generalmente son delgados. It is true, it is false, it can be or not. Es falso, verdadero, puede ser o no puede ser. What do you think about that?
Sorry, I'm taking my tea about my diet. Okay, dice vegetarians are generally thin. ¿Los vegetarianos son generalmente delgados? Yes or not? Ok, let me know. Creo que ya se como que empezó a quedar lenta la transmisión. So, I will wait for your answers. I will talk about vegetarians are generally thin. ¿Son los vegetarianos generalmente delgados? Tell me if you agree or disagree. Number 2, if you consume a lot of meat, you could gain lots of weight. Si consumes demasiada carne, podrías ganar demasiado peso. And the number C, or the letter C, sorry, or number 3, vegetarians are usually strong and healthy. Los vegetarianos son usualmente fuertes y saludables. It said un huevo en la mañana. Oh, okay, you are talking about another alternative diet. Okay, sí, y solo eso. Also, I was listening about a diet that you have to drink just in the morning all the cup of coffees that you want. En la mañana eran solo todas las tazas de café que quisieran. Obviamente sin azúcar, right? Así, café negro y como que muy energético. En el almuerzo solo podían tomar pues una pedacito de pechuga o cosas así. Y en la cena era que podían comer todo lo que quisieran, right? Carne asada y cosas así. But I don't know. Okay, let's going to continue. It said, la dieta. Okay, dice, ay no, qué feo, qué feo caso. Dice, Miss, pienso que es anormal bajar tanto en tan pocos días y no hacer ejercicio. Yes, I think that too. It's necessary to do diet and do exercise to have a balanced body and a balanced system, because I think if you do a lot of exercise, por ejemplo, si hacen como que el montón de ejercicio, pero no comen, o sea, o no dejan de hacer no hacen dieta o no dejan de comer, es como que no tendría gracia, right? Porque entonces no bajan nada, sino que nomás se mantienen. En el siguiente, también es necesario que hagan ejercicio. Por ejemplo, la dieta o el dejar de comer en algunos casos, en some occasions, is so helpful. But what about if you lost a lot of weight and you didn't do exercise? You are going to have just like all the body, van a tener como que todo el cuerpo así como que muy colgante, ¿no? So, dice, un primo mío es vegetariano, dice, y parece pelota. It could be. That's why I'm asking about you. What do you think? Vegetarians are generally thin. ¿Qué opinan? Generalmente los vegetarianos son delgados, pero no creo, o sea, no todos. I think that yes, dice. Yo pienso que sí. Mi video se está trabando mucho, pero no sé si es mi internet. I don't know, it's my internet too, because I have a lot of troubles in the morning with YouTube. También tuve muchos problemas en la mañana con YouTube, entonces puede ser que también mi internet o mi transmisión esté fallando. Yo creí que solo era yo, dice, no, sí me se está trabando el directo. Hay que tomar café blanco. What is the café blanco? Which one is the café blanco? Okay, if you consume a lot of meat, si consumen mucha carne, you could gain lots of weight, pueden ganar mucho peso. What do you think about that? ¿Creen ustedes que eso pueda pasar? Si consumen mucha carne, ¿pueden ganar mucho peso? You didn't like the black, right? And vegetarians are usually strong and healthy. Y los vegetarianos, por lo general, dice, son fuertes y saludables. That's not true, I think so. Yo creo que no es cierto este último de que los vegetarianos siempre son saludables o algo así. Porque, I don't
don't know. Si no comen carnes or something like that, maybe they don't have energy, right? Es probable que no tengan energías, entonces, y que no sean tan fuertes o tan saludables como que ver eso. Dice, pero también tiene que ver el metabolismo de las personas. Sí, that's true, también es cierto. Porque hay quienes comen y comen y comen y nunca engordan, right? And for example, like me, I just breathe and I already have 10 pounds more. Y hay personas como yo, ¿verdad? Que solo respiran y pues suben como 10 libras. So, thank you so much. Let's going to continue. Okay, thank you. Leave your messages and I'm going to explain this now. Vamos entonces y ahora voy a ir explicando lo siguiente, nuestro vocabulario. Separable phrasal verbs. Las frases verbales, como les decía, son frases formadas por un verbo y una preposición, right? Las frases verbales siempre se van a formar de esta manera. No se traducen literal de igual forma como lo hemos dicho con como lo dijimos con los idioms, se recuerdan al inicio, ¿verdad? Que no se traducen literal, sino que debemos ir buscando la forma en cómo darles la traducción correcta, ¿verdad? O la traducción. Pero existen varios tipos. Bueno, dos tipos en realidad para ser honestos. The first one is the separable phrasal verbs. La primera son las frases verbales que se pueden separar. And the second ones are the ones that it can be separables, right? Hay unas que no pueden separarse. So, today or in this week we are going to learn the separable phrasal verbs. En esta semana entonces o en estos días vamos a aprender las frases verbales que se pueden separar. It can be used in two ways. Podemos utilizarlas en dos formas. Number one, separated. The students look up together. Sorry. The students looked up the word. Los estudiantes buscaron, right, la palabra. Or you can also say the students looked the word up. Los estudiantes buscaron la palabra. Both of them means the same. Las dos significan lo mismo y las dos están correctas, right? Era lo que les mostraba o lo que les indicaba. I will try to use my marker and with color green. Esta es una frase verbal. Look up, right? Formada por un verbo, el cual podemos conjugar en presente o pasado o en futuro, y una preposición, right? En este caso, look up significa buscar. It can be used together or it can be used separated, right? Esta puede ser utilizada junta o bien puede ser utilizada separada. I don't know. Do you have questions about this? Vamos entonces, voy avanzando, bueno, voy leyendo sus comentarios, dice. Los comentarios para la misa están muy atrasados. Sí, demasiado. I don't know what's happening with my comments, sorry. Bueno, eso ya los había leído, dice. I have a friend that is vegan and the other vegetarian.